हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी जानी मानी शख्सियत मौजूद है कि जब मैं आपको इनके बारे में बताना शुरू करूंगी तो आप कहेंगे कि मैं कब चुप करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। टुडे वी हैव बिग बी, वो बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेशनल एंड एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी. Since childhood, he had been exceptionally brilliant at studies, and also he had completed his medicine from King Edward Medical College on first merit. Yes, you heard it right. He is a neuro expert and orthopedic expert. And also today we are going to talk a lot about how he had started his career till to date, how he has taken up himself as a very motivational and compassionate person and set an example for all of us around. So yes, मैं बात कर रही हूँ बिग बी की, डॉक्टर खालिद जमील अख्तर की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? I'm good, thank you very much. First of all, thank you sir for coming here. We all feel honored कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया समा पॉडकास्ट को। It's a pleasure to be here. थैंक यू। मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं डॉक्टर खालिद जमील अख्तर की, तो आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत एग्जांपल सेट की हम सब के लिए। सिंस चाइल्डहुड आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और फिर यू वर अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन। 200 मीटर रेस में आपने 2 बार मुकाबला जीता और उसमें क्या कहते हैं, उसको भी आपने अब तक नो वन हैज़ येट उसको बीट कर सका कोई। तो while you were in your 3rd year of MBBS, you faced a tragedy. पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, everything was going right. लेकिन जब disability से आपको सामना करना पड़ा, you had a tragic accident. तो and what was your first reaction when you came to know that now you are a disabled person? I'm sorry, I have to ask this. This seems to be a very sensitive and delicate question, but I'm sorry guys. This is just to motivate everybody and just to give others an example कि आपने किस तरह से अपनी इस disability को एक motivational example बना दिया। मैं to be very honest and tell you the truth, जो मैंने इससे पहले कभी इस तरह कहा नहीं। Yes, yes. जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो जो सबसे पहले मुझे फियर आया। अच्छा, मैं ज़िंदगी में 2-3 काम ज़रूर किया करता था। एक मैं काम ये किया करता था कि अगर कोई जनाजा जा रहा होता तो मैं उसे कंधा ज़रूर देता था। यानी सो मच सो कि एक दफ़ा ट्रेन किसी जगह पे रुकी हो, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मैंने सामने देखा एक जनाजा जा रहा है, तो मैं ट्रेन छोड़ के उसको कंधा दे के फिर ट्रेन में आके बैठ गया। दूसरा मेरा जो बहुत ज़्यादा एक उसूल था वो ये था कि जब भी लड़ाई हो रही होती थी, भले कोई भी सही हो, तो जो पिट रहा होता था मैं उसका साथ दिया करता था। आई ऑलवेज यूज टू, आई डोंट नो व्हाई, बाद में मुझे पता लगता कि नहीं मैंने गलत किया, बट आई यूज टू डू इट। और तीसरा मेरा ये था कि मुझे हमारा गांव का बैकग्राउंड है, ऑल्दो मैं रहा नहीं वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे लगा करता था कि हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पे चरपाइयाँ भी लड़कियाँ औरतें बिछाती हैं, वो गाय का जो वो होता है खाने वाला, जी जी, वो भी उठा के खुद अपने सरों पे लाती हैं। जी जी। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं करूं, तो मैं करता क्या था कि जब गांव जाऊं तो वहाँ पे मैं देखता था लोग वो सर पे उठा के औरतें ला रही होती थी, चारा काट रही होती थी, तो आई यूज्ड टू स्टॉप देम एंड डू इट माई सेल्फ। इसी तरह तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे गाड़ी में ही पता लग गया कि नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद मी, आई प्रोबब्ली वुड बी नेवर बी एबल टू वॉक अगेन। तो लोगों की तो जहन में आता है ना मैं दौड़ नहीं सकूंगा, हालांकि आई वाज अ वेरी गुड एथलीट। आपने 200 का 110 मीटर्स में आई हेल्ड अ रिकॉर्ड, स्टिल देयर इज अ रिकॉर्ड। तो मुझे इसका ख्याल नहीं आया, मुझे ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं तो आई वन सॉर्ट ऑफ ऑनर व्हाइल आई वाज इन अ कैडेट कॉलेज, लेकिन मुझे ये ख्याल आया अब किसी की लड़ाई होगी तो मैं साइड नहीं ले सकूंगा कमज़ोर की, और अब मैं बहुत से लोग जिनकी मदद किया करता था वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ें ऑन द साइट ऑफ एक्सीडेंट, ये गुजर खान के करीब हुआ था, और जब मुझे CMH में लेके जा रहे थे तो पूरे रास्ते जो दिमाग में बार बार चीज़ें आ रही थी वही आ रही थी। आई नो इट वुड बी सो हार्ड एंड ऑफ कोर्स, मतलब हम तो इसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते कि उस वक्त क्या हुआ होगा, और जिनके साथ ये गुजरती है, जिन पर ये गुजरती है, जिनके पेरेंट्स पे या रिलेटिव्स पे, इट्स वेरी हार्ड। लेकिन जब हम आपकी बात करते हैं तो आपने अपनी डिसेबिलिटी को मिजरी ऑफ लाइफ नहीं बनने दिया, बल्कि आप उससे बाहर निकले
and now you are here, mashallah. You are a successful neuro expert, orthopedic expert, and inspirational and motivational personality. تو اس اندھیرے سے ایک دم سے نکل کے اجالے میں آپ کس طرح آئے؟ I think there was a drop of tear. مجھے یاد ہے کہ میں لیٹا ہوا تھا اور my father is one civilian officer, the first civilian officer جن کو تمغہ شجاعت ملا تھا. So that shows that how brave he must have been. پورے پاکستان میں ایک شخص کو ملنا. تو my father was standing by my bedside and he was asking my doctor کہ یہ میرا بیٹا چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا. تو انہوں نے نہ بھی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, چلنا ہی زندگی نہیں ہوتی, ویل چیئر پہ بھی تو زندگی گزاری جا سکتی ہے. اچھا, میری دونوں ٹانگیں سن ہیں, ابھی بھی سن ہیں, آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ. تو مجھے یاد ہے میں لیٹا ہوا تھا تو آئی سو a drop of tear from my father's eye and it fell down on my foot and I felt it. حالانکہ sensations نہیں تھی. تو that motivated me. I said my father has been very proud of me کہ یہ تو کھیلوں میں بڑا اچھا ہے, پڑھائی میں بڑا اچھا ہے, تو I will not let him down. تو میں اب ان کو چل کے دکھاؤں گا, ڈاکٹر بھی بن کے دکھاؤں گا. And I think that was the motivation. And that's great. I myself feel motivated and inspired. مطلب ہم اتنی چیزوں سے دماغ کو کیا کہتے ہیں, ڈپریشن میں لے جاتے ہیں, انگزائٹی میں لے جاتے ہیں, اوور تھنکنگ کرتے ہیں, لیکن دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ آپ کو آنا چاہیے ہاؤ ٹو ٹیکل ایوری تھنگ. یو شوڈ نو ہاؤ ٹو کیری یور مزریز, یور ہیپینیس, یور ہیپی مومنٹس جسٹ ٹوگیدر. یو جسٹ نیڈ ٹو بیلنس اٹ اپ. ایگزیکٹلی. سو وین آئی ٹاک اباؤٹ دیٹ یو ڈرائیو یور سیلف, تو آپ سینسیشن نہیں ہے آپ کے نیچے لوور باڈی میں, تو یہ کس طرح سے آپ پھر کلچ اور بریک کو استعمال کرتے ہیں؟ This is very interesting, you know. Perhaps I could have had a driver to drive for me. Yes. لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں ڈرائیونگ خود نہ کر سکا تو جب میری شادی ہوگی تو میں اپنی بیوی کو when I'll be taking her around, you know. Yes, how is that possible? ہاں, تو اگر ڈرائیور ہوگا تو میں تو کھل کے بات نہیں کر سکوں گا. Yes, there will be always a invasion of privacy. تو اس لیے I thought کہ مجھے پہلا جو ایفرٹ کرنا چاہیے چلنے کے بعد وہ یہ کرنا چاہیے کہ I should learn to drive. Good. So there was a car اور وہ میں کھڑی کر کے اس کے اوپر 1 2 1 2 1 2 اس زمانے میں 3 تک ہوتا تھا, تو میں کر کے the left foot جو تھا I kept it constantly on the clutch and the right foot on the accelerator and brake. Okay. تو اس طرح کر کے میں نے ایک ریفلیکس ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے. اور can you believe it, for almost nearly 42 years ابھی میں ڈرائیور رکھا ہوا ہے. For 42 and I've been to Murray, I've been to Kakan, I've been to Naran, all by myself, my wife and then later on my children with me. That's wonderful. So I think I believe کہ جب موٹیویشن ہو نا, when you have a will and you have a love to do something, if you're passionate, of course, کیا ختم ہو جاتا ہے, it's done. If you have passion for anything, you can achieve it. Yeah. By any means, I think there is nothing which you can't do. There is no such word impossible. Everything is possible. So the credit of my driving goes to my wife. That's great. Obviously, she is your life partner, so there is a contribution of her that brings you so motivated and elated all the time. So when I talk about your marriage, جب آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا, ڈاکٹرس نے آپ کو کہا کہ آپ شادی نہیں کر سکیں گے, بچے نہیں پیدا ہو سکیں گے, تو پھر اس وقت آپ نے شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا اس کے بعد؟ دیکھیں, ہاں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک if you tell a young man کہ تم شادی کر بھی لو تو تمہارے بچے نہیں ہوں گے, so that was a very big challenge. So I thought I will not get married. زندگی گزاری جا سکتی ہے. And then the time came and when I had to marry and the things they turned out to be like this. So I once told my wife, then she was not my wife, okay, and I told her, I said, well, everything is fine, we can live so happily, but I've just found out finally that we might not have kids. Yes. تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا شادی کا, تو بہتر ہے کہ ہم نہیں کرتے. اس کا ایک جملہ was so strong and I think it was so motivational. تو اس نے مجھے کہا کہ, اور میں آلریڈی اپنا مائنڈ بنا چکا تھا کہ I called her just to say goodbye. تو اس نے مجھے کہا کہ نو, شادی کا مطلب بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا, شادی کا مطلب ساتھ نبھانا ہوتا ہے.
You're right. She was میں right, ساتھ of course. نبھاؤں گی. اینڈ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں 4 بچے دیے. MashaAllah. When I was studying about you and I was doing my research on you, the facts جو میرے سامنے آ رہے تھے وہ اتنے انٹرسٹنگ تھے کہ معجزات اور مطلب اللہ کی طرف سے بھی معجزات ہے اور آپ کی اپنی ول پاور بھی ہے. اینڈ دس از آپ نے یہاں سے چیزوں کو ٹیکل کیا ہے, آپ نے یہاں سے چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے اینڈ یو ہیو سیٹ این ایگزامپل جو کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. مطلب آئی واز اسٹڈنگ تو میں دیکھ رہی تھی کہ اب یہ ہوا, پھر ان ڈاکٹر سے یہ کہہ دیا, پھر ایک لائف پارٹنر کا ملنا, پھر کسی پہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے, وہ بھی میں پوچھتی ہوں, وہ بھی میں ابھی پوچھتی ہوں, پھر آپ نے کتاب لکھی اینڈ دیر واز سم ون ہو ایکچولی موٹیویٹیڈ یو ڈیورنگ یور کیا کہہ دیں جب آپ شادی شدہ نہیں تھے. مطلب ہوتا ہے ہر کسی کا رول ہوتا ہے کوئی نہ کوئی زندگی میں کسی کے ساتھ. تو اٹس اے گریٹ ایگزامپل. میں کہتی ہوں کہ یار ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب بس اب تو زندگی ختم ہے, لیکن نہیں. یو سی ہاؤ یو آر شوئنگ ادرس کہ ایوری تھنگ از پاسبل. اٹس آل اباؤٹ یور ول پاور. آپ نے ول پاور سے دکھایا ہے.